श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी कृत श्री महाप्रभु जी के 108 नाम को ग्रंथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्र। प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं यत् तत्शुद्धं साकृति स्तौमि। कलिकालतमच्छन्न दृष्टित्वाद् विदुषामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समभूद्भुवि। दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटन् हरिः वाण्या यदा तदास्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि। तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्याद्यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलागिरत्। ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु। विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्धविनाशने कृष्णाधरामृतास्वाद सिद्धिरत्र न संशयः। आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधिः दैवोद्धारप्रयत्नात्मा स्मृतिमात्रार्तिनाशनः। श्रीभागवतगूढार्थ प्रकाशनपरायणः साकारब्रह्मवादैकस्थापको वेदपारगः। मायावादनिराकर्ता सर्ववादी निरासकृत् भक्तिमार्गाब्जमार्तण्ड स्त्रीशूद्राद्युद्धृतिक्षमः। अङ्गीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृतमानवः अङ्गीकृतौ समर्यादो महाकारुणिको विभुः। अदेयदानदक्षश्च महोदारचरित्रवान् प्राकृतानुकृतिव्याज मोहितासुरमानुषः। वैश्वानरो वल्लभाख्यः सद्रूपो हितकृत्सतां जनशिक्षाकृते कृष्ण भक्तिकृन्निखिलेष्टदः। सर्वलक्षणसम्पन्नः श्रीकृष्णज्ञानदो गुरुः स्वानन्दतुन्दिलः पद्मदलायतविलोचनः। कृपादृग्वृष्टिसंहृष्टः दासदासी प्रियः पति रोषदृक्पातसम्प्लुष्टः भक्तद्विड्भक्तसेवितः। सुखसेव्यो दुराराध्यो दुर्लभाङ्घ्रिसरोरुहः उग्रप्रतापो वाक्सीधु पूरिताशेषसेवकः। श्रीभागवतपीयूषसमुद्रमथनक्षमः तत्सारभूतरासस्त्रीभावपूरितविग्रहः। सान्निध्यमात्रदत्तश्रीकृष्णप्रेमाविमुक्तिदः रासलीलैकतात्पर्यः कृपयैतत्कथाप्रदः। विरहानुभवैकार्थः सर्वत्यागोपदेशकः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्ममार्गप्रवर्तकः। यागादौ भक्तिमार्गैकसाधनत्वोपदेशकः पूर्णानन्दः पूर्णकामो वाक्पतिर्विबुधेश्वरः। कृष्णनामसहस्रस्य वक्ता भक्तपरायणः भक्त्याचारोपदेशार्थ नानावाक्यनिरूपकः। स्वार्थोजिताखिलप्राणप्रियस्तादृशवेष्टितः स्वदासार्थकृताशेष साधनः सर्वशक्तिदृक्। भुवि भक्तिप्रचार्यैककृते स्वान्वयकृत्पिता स्ववंशे स्थापिताशेष स्वमाहात्म्य स्मयापः। पतिव्रता पतिः पारलौकिकैकदानकृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशयः। उपासनादिमार्गादिमुग्धमोहनिवारकः भक्तिमार्गे सर्वमार्गवैलक्षण्यानुभूतिकृत् पृथक् शरणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्णहार्दवित्। प्रतिक्षणनिकुञ्जस्थलीलारससुपूरितः तत्कथाक्षिप्तचित्तस्तद्विस्मृतान्यो व्रजप्रियः। प्रियव्रजस्थितिः पुष्टिलीलाकर्तारः प्रियः भक्तेच्छापूरकः सर्वा ज्ञातलीलोऽतिमोहनः। सर्वासक्तो भक्तमात्रासक्तः पतितपावनः स्वयशोगानसंहृष्टः हृदयाम्भोजविष्टरः। यशः पीयूषलहरी प्लावितान्यरसः परः लीलामृतसार्द्रार्द्रीकृताखिलशरीरभृत् गोवर्धनस्थिति तल्लीला प्रेमपूरितः। यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्गविशारदः सत्यप्रतिज्ञस्त्रिगुणातीतो नयविशारदः। स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्वसूत्रभाष्यप्रदर्शकः मायावादाख्यतूलाग्नि ब्रह्मवादनिरूपकः। अप्राकृताखिलाकल्पभूषितः सहजस्मितः त्रिलोकीभूषणं भूमि भाग्यं सहजसुन्दरः। अशेषभक्तसम्प्रार्थ्य चरणाब्जरजोधनः इत्यानन्दनिधेः प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम्।
श्रद्धा विशुद्धबुद्धिर्यः पठत्यनुदिनं जनः सतदेकमनाः सिद्धिमुक्तां प्राप्नोत्यसंशयम् तदप्राप्त्यो वृथा मोक्षस्तदाप्त्यो तद्गता तथा अतः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमद् अग्निकुमार प्रोक्तम श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम संपूर्णम। श्री गोसाई जी कृत श्री महाप्रभु जी के रूप के वर्णन का ग्रंथ श्री वल्लभाष्टकम। श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप स्फूर्जद्रासादिलीलामृत जलधि भराक्रांत सर्वोपि शश्वत् तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासीत् भूमौ यः सन्मनुष्याकृतिरति करुणस्तं प्रपद्ये हुताशम् नाविर्भूयात् भवांश्चेदधि धरणितलं भूतनाथोदितासन् मार्गध्वान्तान्धतुल्या निगमपथगतौ देवसर्गेऽपि जाताः घोषाधीशं तदेमे कथमपि मनुजाः प्राप्नुयुर्नैव दैवी सृष्टिर्व्यर्था च भूयान्यजफलरहिता देववैश्वानरैषा नहन्यो वागधीशात् श्रुतिगणवचसां भावमाज्ञातुमीष्टे यस्मात् साध्वी स्वभावं प्रकटयति वधुरग्रतः पत्युरेव तस्मात् श्रीवल्लभाख्यः त्वदुदितवचनादन्यथा रूपयन्ति भ्रान्ता ये ते निसर्गत्रिदशरिपुतया केवलान्धन्तमोगाः प्रादुर्भूतेन भूमौ व्रजपतिचरणाम्भोजसेवाख्यवर्त्म प्राकट्यं यत्कृतन्ते तदुत निजकृते श्रीहुताशेति मन्ये यस्मादस्मिन् स्थितो यत्किमपि कथमपि क्वापि पाहर्तुमिच्छत् यद्धा तद्गोपिकेशः स्ववदनकमले चारुहासे करोति उष्णत्वैकस्वभावोऽप्यति शिशिरवचाः पुञ्जपीयूषवृष्टि रार्तेष्वत्युग्रमोहासुरनृषयुगपत्तापमप्यत्र कुर्वन् स्वस्मिन् कृष्णास्य तां त्वं प्रकटयसि च नो भूतदेवत्वमेतत् यस्मादानन्ददं श्रीव्रजजननिचये नाशकं चासुराग्नेः आम्नायोक्तं यदम्भोभवनमनलतस्तच्च सत्यं विभो यत् सर्गादौ भूतरूपाद्भवदनलतः पुष्करं भूतरूपम् आनन्दैकस्वरूपात्वदधिभूयद्भूत्कृष्णसेवारसाब्धिश्चानन्दैकस्वरूपस्तदखिलमुचितं हेतुसाम्यं हि कार्ये स्वामिन् श्रीवल्लभाग्ने क्षणमपि भवतः सन्निधाने कृपातः प्राणप्रेष्ठ व्रजाधीश्वर वदन दिद्रक्षार्तितापोजनेषु यत्प्रादुर्भावमाप्नोत्युचिततरमिदं यत्तु पश्चादपीत्थं दृष्टेऽप्यस्मिन्मुखेन्दौ प्रचुरतरमुदेत्यैव तच्चित्रमेतत् अज्ञानाद्यन्धकारप्रशमनपटुताख्यापनाय त्रिलोक्या मग्नित्वं वर्णितन्ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव प्रादुर्भूतो भवानित्यनुभवनिगमाद्युक्तमानैरवेत्य त्वां श्रीवल्लभे मे निखिलबुधजना गोकुलेशं भजन्ते इति श्रीमद् प्रभुचरण श्री विठ्ठलेश्वर विरचितं श्रीवल्लभाष्टकं संपूर्णम्। श्री गोसाई जी कृत श्री महाप्रभु जी के गुण को वर्णन को ग्रंथ श्री स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत स्तोत्रम सप्तश्लोकी। स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत रस भरेणाति भरिता विहारान् कुर्वाणा व्रजपति विहाराब्धिषु सदा प्रिया गोपी भरतुः स्फुरतु सततं वल्लभ इति प्रथावत्यस्माकं हृदि सुभगमूर्तिः सकरुणा श्रीभागवत प्रतिपदमणिवर भावांशुभूषिता मूर्तिः श्रीवल्लभाविधानस्तनोतु निजदास्य सौभाग्यं मायावादतमो निरस्य मधुभित् सेवाख्यवर्त्माद्भुतं श्रीमद्गोकुलनाथसङ्गमसुधा सम्प्रापकं तत्क्षणात् दुष्प्रापं प्रकटं चकार करुणा रागातिसम्मोहनः सह श्रीवल्लभभानुरुल्लसति यः श्रीवल्लवी शान्तरः क्वचित् पाण्डित्यं चेन्न निगमगति सापि यदि न
क्रिया सा सापि स्याद् यदि न हरिमार्गे परिचयः। यदि स्यात् सोऽपि श्रीव्रजपतिरतिर्नेति निखिलैर्गुणैरन्यः को वा विलसति विना वल्लभपरम्। मायावादकरीन्द्रदर्पदलने नास्येन्दुराजोद्गतः श्रीमद्भागवताख्यदुर्लभसुधा वर्षेण वेदोक्तिभिः। राधावल्लभसेवया तदुदितप्रेमणोपदेशैरपि श्रीमद्वल्लभनामधेयसदृशो भावी न भूतोऽस्त्यपि। यदङ्घ्रिनखमण्डलप्रसृतवारिपीयूषयुगवराङ्गहृदयैकलीस्तृणमिवेह व्रजाधिपतिरिन्दिराप्रभृतिमृग्यपादाम्बुजं क्षणेन परितोषितस्तदनुगतत्वमेवास्तु मे। अघौगतमसावृतं कलिभुजङ्गमासादितं जगद्विषयसागरे पतितमस्वधर्मे रतं। यदीक्षणसुधानिधिः समुदितोऽनुकम्पामृतात् अमृत्युमकरोत्क्षणात् शरणमस्तु मे तत्पदम्। इति श्रीमद्विठ्ठलेश्वरविरचितं श्रीस्फुरतकृष्णप्रेमामृतसम्पूर्णं। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः।